नाव कितें? नाव सांग माझं. गुड. चल बस. राव अश्विन चाइल्ड अश्विन. नमस्कार आणि गुड आफ्टरनून. इंटरनॅशनल प्रेस डेचे तुमकां सगळ्यांक पयलीं सुवातेर शुभेच्छा. आज आमी हांगासर आमची एक न्यू स्कीम ऑफ द डिपार्टमेंट जी 15 मेक लॉन्च जाल्ली, दी स्कीम फॉर पर्सन्स वीथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी रिक्वायरिंग हाय सपोर्ट. ह्या स्कीमची जी लोकांक चडून चड म्हायती पावची आनी आमच्या कडेन बेनिफिशरीज आमकां अप्लाय करची ह्या साठीच हे प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेतला. आमच्या मदीं आसा आमचे मिनिस्टर श्री सुभाष फळदेसाय सर, आमचे सेक्रेटरी प्रसन्न आचार्य सर आणि कमिशनर गुरू पावसकर सर आणि आमचे 3 बेनिफिशरीज जेंकां आमी आज फर्स्ट आमचो चेक दितले तेंकां आमी आपयला. सो हांव आतां मागता आमच्या मिनिस्टर सराक फुडें प्रेस कॉन्फरन्स ब्रीफ दिवची. Today we are launching a scheme for person with benchmark disability requiring high support. This scheme is, they have to get themselves certified in all 4 hospitals assigned for that. One is Auspicio Hospital, District Hospital South. The another one is Azilo North District Hospital, Goa Medical College, and IPHB Bambolim. All these 4 institutions can issue a high support need certificate for any of the Divyang disability person. The amount of rupees 40,000 would be given for each of these individual for 5 years. Once in a 5 years, he can avail this benefit. To have this scheme, beneficiary should be a Goan. His annual family income should be less than 8 lakhs per year, and he should have high support need certificate from designated hospitals. So this is the first. We are launching this scheme only in Goa. None other state in India or anywhere else such kind of scheme is ever launched. So we appeal to all the NGOs who are dedicated, who are serving the disability sector, all the associations, all the individuals, parents, guardians, please come forward, get a disability high support need certificate assessment done, and then if they issue the high support need certificate, if they possess the high support need certificate, then this Department of Empowerment of Person with Disability will give them rupees 40,000, and this can be used for for vocational training or for buying a material to be self-sufficient, for his any of the assistive device, for any of personal care. So he has a freedom to use this rupees 40,000 for any of these 3 causes. माननीय मंत्री सुभाष फळदेसाय यांचे अभिनंदन करता. त्याचबरोबर सेक्रेटरी प्रसन्न आचार्य आणि डायरेक्टर वर्षा नायक. आयज फर्स्ट स्कीम जी रोल आउट जाता फ्रॉम द न्यू डिपार्टमेंट जावन आतां ऑलमोस्ट वर्स जायत आयले. सो न्यू डिपार्टमेंटात काही स्कीम्स आसा त्यो प्रपोज केल्ल्यो आसा गव्हर्मेंटाक, आनी ही स्कीम जावन ताजो रोल आउट आयज आमी हांगा करता. म्हणजे बेनिफिशरीक ते पयशे पावता. तांचेर अभिनंदन करता. दीस स्कीम इज most important because it does not restrict only to aids and appliances. The parents of the guardians can use it for various therapeutic interventions if required. If suppose the child is going through some physiotherapy or speech therapy, any kind of therapy, this money can be utilized. It can be also utilized for, as sir said, for vocational assistance. Somebody wants to start his own, he or she wants to start his own business. This money also can be utilized for that particular purpose. एक अपील करूंक सोदता की
those who need this scheme should approach the medical board in North and South Goa and get this certification done. Certificate is the primary requirement to apply for this scheme. High support need certificate हे फक्त मेडिकल बोर्ड जो आसा आझिलो आणि ऑस्पिसी हॉस्पिटलान GMC आणि IPIन ते तांच्यांनी अप्रोच जावन ते सर्टिफिकेट घेवन ह्या स्किमीक अप्लाय करचे. दुसरं आम्ही ऑलरेडी एक दिव्यांग रथ ऑनरेबल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यानी इनॉग्रेट केल्लो आणि मिनिस्टर सुभाष पर्देसाय यांच्यानी ड्युरिंग इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट. दिव्यांग रथ म्हणून आमकां सगळ्यांक खबर आसा की फाटल्या 4 दीस पयलीं काणकोणे पेपरार सगळ्यांनी वाचले, सोशल मिडियांनी ते हायलायट केल्ले की देयर वॉज वन पर्सन हू वॉज बेड रिटन नॉट अटेंडेड फॉर कपल ऑफ इयर्स. ती न्यूज पावतकूच UDID आधार कार्ड एजन्सी आशिल्ली ते सुद्दां त्या घरान पावले आणि विथीन 12 hours हो जो दिव्यांग रथ आशिल्लो ताच्या घरा पावलो आनी ताका जे थेरपेटीक इंटरव्हेन्शन जे आशिल्ले फिजिओथेरपी ऑक्युपेशनल थेरपी ऑलरेडी ताचेर आमी सुरू केल्ली आसा. आणि गेल्या 4 दिसां भितर जवळ जवळ 40 to 50 पेशंट्स होम बेस्ड पेशंट अटेंड जाल्या गोंया भितर. प्रोदरेचे सिनियर सिटीजन होम्स आसा ते होम्सांनी ही सर्वीस दिता, कारण हे जे सिनियर सिटीजन्स प्रोदरेच्या होम्सान आसा तांचे कडेन म्हाका दिसता फिजिओथेरपी किंवा कसलीच थेरपी तांचे पर्यंत पावूंक ना. आणि हो दिव्यांग रथ थ्रू आउट गोवा त्या जाग्यार वचून एट देअर ओन प्लेस एट दोज पर्टिक्युलर होम्स ही सर्वीस ऑलरेडी सुरू केल्ली आसा. म्हाका दिसता ही दिव्यांग रथ सुद्दां मिडिया मार्फत लोकां पर्यंत पावपाक जाय आनी जांकां कोणाक दिसता की हो दिव्यांग रथ तांच्या घरा पर्यंत येवपाक जाय आनी सर्वीस तांकां मेळपाक जाय जाल्यार दिस इज ऑल्सो अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट. हांव परत एकदां डिपार्टमेंटाचें अभिनंदन करता की खरें जी गजाल जी लोकां पर्यंत पावपाक जाय, म्हणजे हाय सपोर्ट नीड आसतले किंवा फिजिओथेरपी आणि ऑक्युपेशनल थेरपी आसतले, डोर स्टेप फिजिओथेरपी आणि ऑक्युपेशनल थेरपी तांच्यांनी ऑलरेडी सुरवात केली आसा म्हणून परत एकदां तांचें अभिनंदन.